ओडिशावासी शुभेच्छा जणावे। इंग्राजी नववर्ष 2025 समस्त जनसाधारण ओडिशावासी को मो अभिनंदन और शुभेच्छा जनाऊँगी। माँ विरजा जगतरनाथ जगन्नाथ कृपारू समस्ते भलरे रुहंतु और समस्त दिन सुखरे जाऊ, समस्त परिवार खुशी रे रुहंतु। यही जगन्नाथ पाखरे मोर अपार करुणार समस्ते भल रुहंतु। आज जो बीजेपी कार्यालय आसते देखु आज मु आसी आमर राज्य सभापति मनमोहन सामल को भेटिली आ नूआ वर्षर शुभेच्छा जनइली। तांकर उत्तरोत्तर उन्नति हो आउ राज्य सारा समस्ते भल रुहंतु बोली मु आशा करुँची और जगन्नाथ पाखरे प्रार्थना भी करुँची। ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଆଡ଼େ ପରିଚିତ ଅନେକ ଲୋକ ଆପଣ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ କାମ ନ ହେଇପାରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛୁ। ଏଠି ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଜେପିର ସରକାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଆଶା ଅଛି ଯେ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରିବୁ, ଯେଉଁ କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ତା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ଆମ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ହେଉଛି ବିଜେପି ସରକାର, ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର। ଆଉ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି मनमोहन सामल, सी जड़े दयालु आ समस्त काम करने भाया लोक। तेणु बहुत लोकंर आशा रहिबो। तेणु आमे तांकरी आशा को केमिति आगु को बढ़ेबू, तांकर काम केमिति हेइ परबो से दिगरे दृष्टि देबू।